Hi, my name's Robert. I'm from the United States, and I came here to Ethiopia. I love it so much. I love the people, I love the atmosphere, and I don't want to go back to Ethiopia, but if I can get a job here, that would be a blessing, so I can stay here. So you want to go? I want to back to America or not? No, I don't want to go If you back. got job, if you got a job, you do not back to America. No. So why you do not go to back to America? Why? Is Ethiopia you like it selected I love Ethiopia because of the people and because of the infrastructure that's growing, and I see a lot of potential and a lot of possibilities here in Ethiopia. ጋይስ ይሄ አሜሪካዊ ቱሪስት እያለኝ ያለው እኔ የኢትዮጵያ መንግስት ስራ ቢሰጠኝ አሜሪካ የሚባል ሀገር መሄድ አልፈልግም ይላል። ለምንድነው ስለው ኢትዮጵያ በእግዚአብሔር የተመረጠች ሀገር ነች እና እጅግ ጠላቶቿን ማሸነፋ እስካሁን የኖረችው እግዚአብሔር ስለመረጣት ነውና እቺን እግዚአብሔር የመረጣትን ሀገር ለቅቄ መሄድ አልፈልግም እያለ ነውና ይሄን መልእክት እስቲ ሼር እያደረጋችሁ ለሚመለከተው አካል አድርሱልኝ ይላለው። እግዚአብሔር እንግዲህ ጠላቶቿን አሳፍሮ ኢትዮጵያን ይባርክላለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።